Update sa Gikandila. Gikandila na dahon. Gialsa na puningan. Thank you Lord. Ano itong Gikandila pag bagyong basyang karon nay dahon ay duka patay ni punuan na ipruning mula nagsugod balik na ang damage ni basyang hili-hilian na. Thank you Lord. Stress good pero recovering mode. Calix to F1 recovering mode after basyang. Thank you Lord.